गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो के ज़रिया क्लास 8 के तलबा व तालबात से मुखातिब होंगे जिनके सबक का उन्वान है खुदा सबका एक। आइए देखते हैं। इब्राहीम नाम का एक आदमी अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वह बहुत गरीब था मगर था बहुत ईमानदार और सखी। उसका घर शहर से 10 मील दूर था। उसकी झोपड़ी के पास से एक पतली सी सड़क जाती थी। एक गांव से दूसरे गांव मुसाफिर इसी सड़क से आते जाते थे। रास्ते में आराम करने के लिए और कोई जगह ना होने की वजह से मुसाफिरों को इब्राहीम का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता था। इब्राहीम उनकी मुनासिब खातिरदारी करता। मुसाफिर हाथ मुंह धोकर जब इब्राहीम के घर वालों के साथ खाना खाने बैठते तो खाने से पहले इब्राहीम एक छोटी सी दुआ पढ़ता और खुदा की मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता। बाद में सब मिलकर इस दुआ को दोहराते। मुसाफिरों की खिदमत का ये सिलसिला कई साल से जारी था, लेकिन सब दिन हमेशा एक से नहीं रहते। ज़माने के फेर में पढ़कर इब्राहीम और भी गरीब हो गया। इसके बावजूद उसने मुसाफिरों को खाना खिलाना बंद नहीं किया और उसके बीवी बच्चे दिन में एक बार खाना खाते और एक वक्त का खाना बचाकर मुसाफिरों के लिए रख देते थे। इसकी सखावत से इब्राहीम को बहुत इत्मीनान होता था। साथ ही साथ उसे कुछ गुरूर हो गया। वो ये समझने लगा कि मैं बहुत ईमानदार और सखी हूँ। एक दिन दोपहर को उसके दरवाज़े पर एक थका मांदा बूढ़ा आया। वो बहुत ही कमज़ोर था। उसकी कमर कमान की तरह झुकी हुई थी। उसके कदम भी सीधे नहीं पड़ रहे थे। उसने इब्राहीम का दरवाज़ा खटखटाया। इब्राहीम उसे अंदर ले गया और आग के पास ले जाकर बिठा दिया। कुछ देर आराम करके बूढ़ा बोला, बेटा मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। इब्राहीम ने जल्दी से खाना तैयार करवाया। जब खाने का वक्त हुआ तो अपने कायदे के मुताबिक इब्राहीम ने दुआ की। इस दुआ को उसके बीवी बच्चों ने भी दोहराया, लेकिन मुसाफिर बूढ़ा चुपचाप बैठा रहा। इस पर उसने बूढ़े से पूछा, तुमने हमारे साथ दुआ क्यों नहीं की? बूढ़ा बोला, हम लोग आग की पूजा करते हैं। ये सुनकर इब्राहीम को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर तुम हमारे खुदा को नहीं मानते और हमारे साथ दुआ नहीं करते तो इसी वक्त हमारे घर से चले जाओ। इब्राहीम ने उसे खाना खिलाए बगैर ही घर से निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करते ही कमरे में अचानक रोशनी फैल गई। एक फरिश्ते ने ज़ाहिर होकर कहा, इब्राहीम ये तुमने क्या किया? ये गरीब बूढ़ा 100 साल का है। खुदा ने इतनी उम्र तक उसकी देखभाल की और एक तुम हो जो अपने आप को खुदा का नेक बंदा समझते हो, फिर भी तुमने एक वक्त का खाना नहीं खिलाया, सिर्फ इसलिए कि उसका मज़हब तुम्हारे मज़हब से अलग है। दुनिया में मज़हब चाहे बेशुमार हो, लेकिन खुदा
سب کا ایک ہے۔ یہ کہہ کر فرشتہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ابراہیم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بھاگا بھاگا اس بوڑھے کے پاس پہنچا اور بے حد ندامت شرمندگی کے ساتھ معافی مانگنے لگا۔ بوڑھے نے اسے معاف کرتے ہوئے کہا، بیٹا اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ خدا سب کا ایک ہی ہے۔ یہ سن کر ابراہیم کو بہت تعجب ہوا، کیونکہ یہی بات اس سے فرشتے نے بھی کہی تھی۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگ یہ جانتے ہوں گے، اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ تمام مذہب ہونے کے باوجود بھی تمام مذہب کے لوگ الگ الگ ناموں سے پکارتے ہوں، یہ صحیح ہے، لیکن سب کا خدا ایک ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا اور ہمیں رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم سب کو کبھی بھی مذہب کے نام پر، دھرم کے نام پر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے۔ اور اس سبق میں الفاظ اور معنی دیے ہوئے ہیں، جسے آپ لوگ اپنی کاپی میں لکھ کر اسے زبانی یاد کریں گے۔ پہلا ہے مسافر۔ مسافر کے معنی سفر کرنے والا۔ سخاوت، کھلے دل سے ضرورت مندوں کی مدد کرنا، آنکھوں سے اوجھل ہونا، نظروں سے دور ہو جانا۔ خاطرداری، مہمان نوازی۔ سخی، فیاض یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ غرور، گھمنڈ، ندامت، شرمندگی۔ اس کے ساتھ سوال و جواب آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ اس سبق کو دہراتے ہوئے ان سوالوں کے جواب آپ اس سبق سے ڈھونڈ کر اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، ابراہیم کیسا آدمی تھا؟ دوسرا ہے، کھانے سے پہلے ابراہیم کیا کرتا تھا؟ تیسرا ہے، مسافروں کے ساتھ ابراہیم کیا سلوک کرتا تھا؟ اگلا ہے، ابراہیم کو غرور کیوں ہو گیا؟ تھکے ماندے بوڑھے مسافر نے دعا میں شرکت کیوں نہیں کی؟ ابراہیم کو کس طرح پتہ چلا کہ خدا سب کا ایک ہے؟ آخری سوال ہے، ابراہیم کو بوڑھے کی کس بات پر حیرت ہوئی؟ تو اس طرح سے پیارے بچوں، آپ لوگ ان سوالوں کے جواب آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ اس کو لکھنے کے بعد آپ ان کی فوٹو لے کر اس گروپ میں، اپنے کلاس کے گروپ میں بھیجیں گے۔ شکریہ۔